ಏಷಃ ಅನುಸರತಿ ಏತೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಯಾವ ಪೇಜ್? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 40. ಸಹ ಪೂಜಯತಿ ते पूजयन्ति. अस्तु, I'll call Manvit. Yes, ma'am. अग्रे द्वयं पाठतु. एषा उठति, एताः उठन्ति. उठति वा अटति वा? अटन्ति. अटति अटन्ति. सम्यक् लिखन्तु. एषा अटति बहुवचने एताः अटन्ति. उत्तमम्. अन्य एकं वदतु. एतत् पतति, एतानि पतन्ति. उत्तमं. लास्ट् वन् भवानेव पठतु. तत् विकसति, तानि विकसन्ति. ओके, तत् विकसति तानि विकसन्ति. उत्तमम् उत्तमं मन्वित्, धन्यवादः. We did the fifth main. The given example सह धावति ते धावन्ति एकवचने बहुवचन रूपं. सा नम् अस्ति, सा नमति बहुवचन रूपं ताः नमन्ति. अन्य सर्वे whoever joined late now please note it down. सा नमति ताः नमन्ति. किं वहति कानि वहन्ति. एषः अनुसरति एताः अनुसरन्ति. सारी एते अनुसरन्ति. सः पूजयति ते पूजयन्ति. एषा अटति एताः अटन्ति. एतत् पतति एतानि पतन्ति. तत् विकसति तानि विकसन्ति. अस्तु वा, प्रयत्नं करोतु लेख. सिक्स्थ मेन यथोचितम् उत्तरं वदत. आन्सर् द फॉलोइंग अस्ति. किं मीनाः वदन्ति? न, मीनाः न वदन्ति. अत्र प्रश्नं पृच्छति, वयम् उत्तरं ददामः. किं मीनाः वदन्ति? न, मीनाः न वदन्ति. प्रथमः प्रश्नः, किं हरिणाः खादन्ति? हरिणाः मीन्स् वाट्? किम् अस्ति हरिणाः? डीर्. डीर् प्लूरल् फार्म्. हरिणा, हरिणे, हरिणाः. हरिणाः खादन्ति. आम्, हरिणाः खादन्ति. अत्र आम् न दत्तम् अस्ति, केवलं बहुवचनरूपमेव योजनीयं. किं हरिणाः खादन्ति? आम्, हरिणाः खादन्ति. किं काकाः रटन्ति? आम्, काकाः रटन्ति. किं फलानि धावन्ति? न, फलानि न धावन्ति. किं सैनिकाः रक्षन्ति? आम्, सैनिकाः रक्षन्ति. किं कुसुमानि चलन्ति? न, कुसुमानि न चलन्ति. कुसुमानि ಅಂದ್ರೆ कुसुमानि इत्युक्ते फ्लवर्स्. न, कुसुमानि न चलन्ति. किं शिला गायति? शिला इत्युक्ते कः? का? स्टैचू. शिला गायति? न, शिला न गायति. किं युतकं गायति? न, युतकं न गायति. युतकम् इत्युक्ते ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯುತಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? Go back to page number. Daily you should read the book minimum 30 minutes or minimum 15 minutes. Otherwise you will forget everything. Open the page number 21. Page number 21. What is yutakam? ಅಂಗಿ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಅದು ಯುತಕಂ. ಶರ್ಟ್.
अस्तु किं युतकं गायति न युतकं न गायति सी प्रश्नः बहुवचनमपि अस्ति एकवचनमपि अस्ति हरिणाः खादन्ति बहुवचनरूप काकाः रटन्ति बहुवचन फलानि धावन्ति बहुवचन सैनिकाः रक्षन्ति अदु बहुवचन कुसुमानि चलन्ति बहुवचन लास्ट अन्तिमद्वयमेव शिला गायति युतकं गायति एकवचने अस्ति हौ दे आस्क् द क्वशन् तावदेव उत्तरं लिखन्तु ಮೇಲಿಂದ ರಕ್ಷಂತಿ ಲಿಖಂತಿ ಚಲಂತಿ ಮಾಡಿದೀವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಗಾಯಂತಿ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಸ್ತುವಾ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಪಶವಃ अस्ति पशवस्य नाम गजः गजः हरिणः शशः शुनकः हयः बिडालः मूषकः महिषः सिंहः भेकः सूकरः मकरः अस्तु विल रीड दिस आराधना आं भगिनि प्रथम पंक्तिं पठन्तु गजः गजाः हरिणाः शशः शुनकः प्रथम किम् अस्ति एलिफेंट गजः उत्तमं हर्षिणी आं द्वितीय भगिनि पंक्ति वदतु हरः किं किम् अस्ति हार्स अक्षर पश्यतु ह हयः हयः बिडालः ड ड बिडालः बिडालः मूषकः महिषः महिषाः महिषः अस्तु अग्रे वैष्णवी अस्ति वा वैष्णवी आं भगिनि अग्रे पठतु मैम which one लास्ट लाइन पेज नंबर 41 चित्रम् अस्ति खलु पशवः किं युतकं गायति तत् अभवत् भगिनी पशवः अस्ति खलु एनिमल्स् पिक्चर्स् in that read last line सिंहः सिंहः गीतः भेकः all of you switch off your videos when I tell you switch on video then only switch on switch off listen वदतु भेकः सुकरः सुदीर्घ सूकरः सूकरः मकरः उत्तमं धन्यवादः इदानीम् इदमति भगिनी वदति वा फस्ट् लैन् वदति प्रथमपङ्क्ति भागः भगिनी गजः हरिणः शासः शूनकः शशः शशः शुनकः शुनकः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अचिन्त्य अस्ति वा हाँ भगिनी द्वितीयपङ्क्ति वदतु मैम वेयर सेकेंड लाइन पेज नंबर 41 all of you please open your book page number 41 we are reading Pashavaha did you get Achintya yes ma'am पठतु किमस्ति अक्षर did you open the page number
41 in the book? Yes, ma'am. What is there? Animals. Read that second line. Gajaha. Second line. Ha. Ha Hayaha. किमस्ति? उत्तमं. हयः. Bee. बि नन्तरं डा अस्ति. डा Bida. Laha. बिडालः. Bidalaha. हम्म, Mu. Mu. श Mushka. मूषकः. Mushakaha. नन्तरं Mahishaha. महिषः. Mahishaha. प्रतिदिनम् अभ्यासं करोतु. अस्तु सहना अग्रे पठतु. ಗಜಹನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಹ आफ्टर् महिषः. ಸಿಂಹಃ भेकः सूकरः मकरः उत्तमं. निनाद. फर्स्ट लाइन. गजः हरिणः शशः शुनकः. उत्तमं भगिनि. प्रणव शीघ्रं शीघ्रं पठतु. भगिनी which one? I don't know. What you are doing till now? Sorry, madam. Second line, page number 41. हयः बिडलः मूषकः डा दीर्घ विडालः. बिडालः मूषकः महिषः. उत्तमं. युक्ति. युक्ति नास्ति वा? अस्मि अस्मि वदतु. लास्ट लाइन पठतु. बेकः फर्स्ट वन सिंहः. सिंहः सिंहः बेकः सूकरः मकरः. उत्तमं भगिनि. धन्यवादः. प्रणीता. गजः हिरणः हिरण वा? किम् अस्ति? पश्यतु, सम्यक् पश्यतु. गजः हरिणः शशः शुनकः. उत्तमं. सान्वी. हयः बिडालः मूषकः महिषः. उत्तमं. मन्वित्. Yes, ma'am. पठतु. सिंहः भेकः सुकरः मकरः. सु दीर्घ अस्ति वा ह्रस्व? सूकरः. सूकरः. उत्तमं. धन्यवादः. लतीक्षा अस्ति वा? आं भगिनि. पठतु. फर्स्ट लाइन. गजः हरिणः शशः शुनकः.
उत्तमं. विहान्. धन्यवादः भगिनी. विहान्. मां सेकेण्ड् हयः, लैन्. बिडालः, मूषकः, महिषः. उत्तमम् उत्तमं. धन्यवादः। गजः, हरिणः, शशः, शुनकः. All the animals you identified, right? हयः, बिडालः, मूषकः, महिषः, सिंहः, भेकः, सूकरः, मकरः. Any doubt? अस्तु, अग्रे गच्छामः. Page number 42. We'll read now numbers. Sankhya. Take this as homework. Page number 42 and 43. Page number 41, they given Sankhya. Ma'am, 42. Page number 42, they given Sankhya. As it is, you copy that. Ekam deve. Second page, we will read now. Wait a minute. Ekakshanam. Bhagini, how many times we should write? You can write, I think, 10 to 12 times. Any number you keep, either 10 or 12. Ma'am, Bhagini. अस्तु, 43 पेज् तत्र पठिष्यामः. एव्रिवन् ओपन् पेज् नंबर 43. सर्वे पुस्तके 43 पेज् नंबर उद्घाटयन्तु. अक्षरा पुस्तकमस्ति वा? अस्तु, I'll tell first. I'll give chance. Wait 5 minutes. I'll give later. Ekam for one number. Ekam, dve, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश. एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश. Bhagini, I learned it yesterday. उत्तमम् उत्तममेव. एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश. अस्तु वा? एकं गीतमपि गायामः. संख्यागीतम् इति. एकम् एकम् आगच्छ, द्वे द्वे स्वागतम्. एकम् एकम् आगच्छ. Keep quiet. एकम् एकम् आगच्छ, द्वे द्वे स्वागतम्. त्रीणि त्रीणि उपविश, चत्वारि चत्वारि कुशलं किम्. पञ्च पञ्च कः विशेषः, षट् षट् कृपया वद. सप्त सप्त नमस्ते. Sorry. सप्त सप्त दुग्धं पिब. अष्ट एकक्षणम्.
अस्तु अग्रे गच्छामः एकम् एकम् आगच्छ द्वे द्वे स्वागतं त्रीणि त्रीणि उपविश चत्वारि चत्वारि कुशलं किं पञ्च पञ्च कः विशेषः षट् षट् कृपया वद सप्त सप्त दुग्धं पिबा अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते दश दश राम 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 एतत् संख्यागीतम् अस्ति I'll share in the group lyrics and song both with the tune. You can learn and recite in next class. Idanim Sankhya Pasha. That meaning of that song, no? Ekam Ekam means Ekam. Agacha Banni Kam anta. Ekam Ekam Agacha Dve Dve Swagatam. We are welcoming you. Swagatam. Trini Trini Upavisha. ಉಪವಿಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಅಂತ ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ಉಪವಿಶ ಚತ್ವರಿ ಚತ್ವರಿ ಕುಶಲಂ ಕಿಂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಪಂಚ ಪಂಚ ಕಹ ವಿಶೇಷ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಷಟ್ ಷಟ್ ಕೃಪಯಾ ವದ ಮೀನ್ಸ್ please tell कृपया please ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಪಿಬಾ ಅಂದ್ರೆ ದುಗ್ಧಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಪಿಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಪಿಬಾ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಪುನರ್ಮಿಲಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಪುನಃ ಮಿಲಾಮಹ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಪುನಃ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಪುನಃ मिलामः पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते again we are doing namaskara dasha dasha ram 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 means ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಬಾಯ್ ಹೇಳೋಕೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಳಸಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಅಸ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಯ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ अस्तु we'll read 1 to 10 now विहान अस्ति वा Yes, ma'am. हाँ भवान् वदतु 1 तः 10 पर्यन्तम् Okay, ma'am. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमं महोदय लतीक्षा भगिनी हाँ भवती अपि पठतु एकम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं भगिनी उत्तमं सुहास् वदति वा अस्तु मन्वित् यस् मा हाँ भवान् अपि पठतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं सान्वी यस् मैम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमं भगिनि प्रणीता एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्ट
अष्ट हम्म। अष्ट नव दश 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 उत्तमम् उत्तमं भगिनि युक्ति युक्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं भगिनि प्रणव भगिनी हाँ भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमं निनाद धन्यवाद भगिनी हम्म, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं सहना एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अस्तु धन्यवादः अचिन्त्य हाँ भगिनी पठतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् इदुमति भगिनि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं भगिनि धन्यवादः वैष्णवी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं भगिनि हर्षिणी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश आराधना एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् आदित्य मैम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमं धन्यवादः मैम अक्षर एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमम् now we will learn further 10 1 to 20 अद्य वयं पठिष्यामः up to 10 we read no एकतः दशपर्यन्तम् इदानीम् एकादश 11 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अन्येकवारं वदामि एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अस्तु वा now we will read अक्षरा एकादश वदतु एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमं भगिनि आदित्य यस् मैम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अष्टादश पश्यतु दीर्घ अस्ति वा ह्रस्व अष्टादश अष्टा दीर्घ वक्तव्यम् अष्टादश उत्तमं धन्यवादः हर्षिणी
एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अष्टादश 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 अत्र अष्टा दीर्घ अस्ति ನೋಡ್ಬೇಕು ಏಕಾದಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಾ ದೀರ್ಘ ದ್ವಾ ದೀರ್ಘ ಇದೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ದೀರ್ಘ ಅಷ್ಟಾದಶ ನವದಶ ವಿಂಶತಿः उत्तमं भगिनि आराधना आं भगिनि एकादश द्वादश त्रयोदश का दीर्घ एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमं भगिनि वैष्णवी एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमं इन्दुमती भगिनी भगिनि एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमं भगिनि धन्यवादः अचिन्त्य यस् भगिनि एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः हाँ उत्तमम् उत्तमं सहना अहं भगिनि एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमं भगिनि निनादा एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः पञ्चदश दीर्घ अस्ति वा ह्रस्व ह्रस्व पञ्च नास्ति पञ्चदश अस्तु वा अस्तु धन्यवादः आम् प्रणव अग्रे पठतु प्रणव भगिनि एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमं युक्ति एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमम् प्रणीता एकादश द्वादश का दीर्घ एकादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादीर्घ अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमं भगिनि सान्वी एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश
पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् मन्वित् एकदश एकादश हम्म, द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् लतीक्षा वदतु एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् उत्तमं भगिनि विहान् Yes, ma'am. एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अष्ट वा अष्टादश अष्टादश उत्तमं धन्यवादः सर्वे धन्यवादः पठितवन्तः इदानीं श्लोकान् वदामः Anybody say without seeing? Raise your hands. Yukti. Yukti vadati va? Yes, ma'am. No, okay, I'll tell. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः Na, Gurave सम्यक् only. सम्यक् एव. नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् यथा देशस्तथा भाषा यथा राजः तथा प्रजाः यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं बीजं तथा अंकुरः उत्तमं भगिनि अभ्यासं करोतु इदानीमेव उत्तमं मन्वित् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं तथाङ्कुरः। उत्तमम् उत्तमम् अन्वित्। लास्ट ಶ್ಲೋಕ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾಃ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಸರ್ಗ. ಪ್ರಜಾಃ ಅಸ್ತು, ಧನ್ಯವಾದः, उत्तमम्. ಆದಿತ್ಯ. Yes, ma'am. Ma'am, I only know Vakratunda Mahakaya, Karagre Vasate Lakshmi, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Ramaya Ramabhadraya, Udyamaha, and Matte Yata Deshas Tata Vasha. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ತ್ವಮೇವ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ? ತ್ವಮೇವ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಹೇಳಿ. उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजाः यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं तथा अंकुरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. See, in this shloka Ramaya Sitayaha pronunciation, everyone knows this shloka, but by ಅದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೇಳುವಾಗ ರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಸಕಾರ. ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಸಾಗೆ ಸಾ. ಅದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಆದಿತ್ಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ವಕ್ರತುಂಡದಲ್ಲಿ ಕರಾಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾಯಾಹ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಿತ್ಯ, ಉತ್ತಮ, ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಣೀತಾ. Yes, ma'am. Vakratunda Mahakaya. Where is your video? वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम ध्वमेव सर्वं. मम ದೇವ. ಹಾ, ಏಕಕ್ಷಣಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತ್ವಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದ್ವಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತ್ವಂ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ವಂ ಏವ, ತ್ವಮೇವ. ತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಬರಬೇಕು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು. ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮುಂದಿದೆರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. And which one? ಲಾಸ್ಟ್ ಟು. ಉದ್ಯಮಃ ಸಾಹಸಂ ಧೈರ್ಯಂ. उद्यमः साहसं धैर्यं भुक्तिः शक्तिः पराक्रमं षडेता यत्र वर्तन्ते देवसहायकृत्. तत्र देवः देवसहायकृत्. यथा देशस्तथा भाषा यथा कोऽयंस्तथाङ्कुरः. न यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजाः. भूमि तोयम्. यथा भूमि तथा तथा बीजम् अंकुरः. No, complete. यथा भूमिस्तथा तोयम्. यथा भूमिस्तथा तोयम्. यथा बीजं तथा अंकुरः. तथा अंकुरः. उत्तमम् उत्तमम्. अभ्यासं करोतु. धन्यवादः. धन्यवादः. लतीक्षा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रदा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती Wait. Where is your video? Start from the beginning. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। त्वमेव. Say slowly. त्वमेव माता. त्वमेव माता. No ma'am, the last one. यथा देश. यथा देश यथा तथा. यथा देशस्तथा. यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजाः यथा भूमिस्तथा तोयम्. यथा भूमिस्तथा तोयम् यथा बीजं तथाङ्कुरः. उत्तमम्. Only one you have to learn, na? Yes, Bhagini. अस्तु. Whatever the remaining things, abhyasam karotu. But those things what I told all earlier, no?
Lakshmihi in Karagre, Guru Sakshat, Gurur Vishnuhu, Visarga, those things you should remember. अस्तु धन्यवादः उत्तमम् उत्तमं लतिक्षा अभ्यासं करोतु प्रणव हाँ भगिनी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले स्थिता गौरी करमध्ये सरस्वती करमध्ये सरस्वती कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः बुद्धिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत् यथा देशस्तथा भाषा यथा राज तथा प्रजाः यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीज तथा अंकुरः उत्तमम् उत्तमं प्रणव यथा बीजं ಬೀಜ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಬೀಜಂ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಂ ಧೈರ್ಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಟುಡೇ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಂ ಧೈರ್ಯಂ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಷಡೇತೆ ಯತ್ರ ವರ್ತಂತೆ ತತ್ರ ದೇವ ಸಹಾಯಕೃತ್ ಅಭ್ಯಾಸಂ ಕರೋತು ಉತ್ತಮಃ ಧನ್ಯವಾದः ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ವದತಿ ವಾ भगिनी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिते गौरी प्रभाते करदर्शनम् गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत् यथा देशस्तथा भाषा यथा राजस्तथा प्रजाः यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजस्तथाङ्कुरः उत्तमं वैष्णवी see in the Guru Brahma that rakara you should tell Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah astu va in Karagre Lakshmihi those minute things you remember and practice abhyasam karotu dhanyavadah Vihan vadati va yes ma'am वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। यथा देशस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजाः यथा भूमिस्तथा तोयं यथा बीजं तथा अंकुरः। उत्तमं धन्यवादः। अभ्यासं करोतु। उत्तमं, धन्यवादः। अन्य कोऽपि वदति वा? सर्वे वदनीयम्। अग्रिमकक्षायां सर्वे वक्तव्यं, ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Whoever not told today, please practice. In next class you recite. Astu. Now my question, Bhagya Bhagini sent a message in the group. Everyone got the registration number. Did everyone got it already? Please note that registration number on your Sarala book first page. Bhagini, we have written. We'll check Bhagini. Whoever not written, not noted down, please check your emails. Tell to your parents, check the emails, what the email you registered for the exam. Check, then note it down on your book. Without that registration number, you cannot. What? You cannot? If you write the exam also, how to registration? Without the registration, how can they give result, right? Yes, ma'am. Please check your email. Note it down today. Everyone note your registration number on your book. Bhagini, next class also shall I tell the order? Which one? This shlokas. You can. I'll give last 10 minutes or 5 minutes. 10 minutes. Last 10 minutes I'll keep in every class. Everyone should tell. Whoever not told now, I'll call them next class. Today I gave chance to them only. Raise your hand, Sati. Next class I'll call the names. They should recite. How much? However, 2 shloka for a class means 2 weeks you will learn everything, right? Then why to worry? ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಕಲಿಬೋದು, ಈಸಿ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಸ್ತವಾ? Ma'am, this is Pranita's mother. I didn't get registration numbers till now, ma'am. In spam also I checked my mail. You checked it, Bhagini? Yeah, ma'am. You once you call to Bhagya Bhagini and check Bhagini. Okay. We have the admin, one more admin, no, Bhagya. She sent a message in the group, no? Yeah, ma'am. I even messaged in the group also. I didn't get it. I will. Bhagini, which mail you have sent for me? You will be getting a mail from Sarala Pariksha email ID of I'm just asking which email ID you have sent it to me. Means none ID. Which email ID you registered while registering for Sarala exam? Email and phone number you had to give, no? My mother's. Which email ID?
My mother. In the same mail ID only you will get. Okay, ma'am. There you check in the inbox or in spam folder also. Whoever not got, no, please write a mail to Sarala Pariksha. In the book, first page, you have that email ID. You have a, if not there, I will give. I'll give in the group. Sarala Pariksha. Bhagini, you please resend. Don't get. I sent, don't get, so that's why can you please just resend? Can you just put it in the group? Astu. Whoever not got, I share one number and email ID. Please write a mail to there. Before that, you please check twice or thrice or fourth time. Please, because they will send all the person one they might have sent already. If not, please check. Then only you write a mail to that email ID. Astava? In book it was there, samaskritam@gmail.com one mail ID is there. That is not Bhagini. That is not. Sarala Pariksha iti eka email asti. Aham preshayami. I'll send. Yeah, please send me. Ma'am, when will you have exam? August 2nd Sunday. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, when did you send it? What? The registration number. You might have got in the last week because last Thursday Bhagya Bhagini wrote a message in the group. 25th June. Before that you might have received. Before 25th June, you might have received. Check your emails once. If not received, I'll share the email ID and number. Please contact there. अस्तु. इदानीं समापयामः. समयः जातः. अस्तु. शान्तिमन्त्रः कः वदति? Ma'am, Anvit. Last week also you only told, huh? No. Ma'am, no. Ma'am, no, ma'am. Ma'am, can I tell? Oh, Achintya. Achintya only told last class, right? Yes, ma'am. Not this time. I will give chance to everyone. Whoever not recited till now, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಲನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲನೂ? ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಸ್ತಿ ವಾ ಅಕ್ಷರ? ವದತಿ ವಾ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ? Ma'am, I've told once. ಓಕೆ. ಅಸ್ತು. ಮನ್ವಿತ್ ವದತು. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः. पुनर्मिलामः. राम राम. धन्यवादः. Ram Ram Bhagini. राम राम. धन्यवाद Bhagini. Ram Ram. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಭಗಿನಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. Ram Ram Punarmilamah.